Ay diri day nagtanaw-tan-aw tag mga abobot day na pang-lucky charm o kanang pang-wala daw sa evil eye sa imuha. Daghan diri tag 5 tag 10 ra barato ra What? kay makapili pa kag daghan design. Og located ra dinhi siya dinhi sa Old Gold Soap na araw din nagtuyok-tuyok kay duol ra man kaayo ni sa akong place nag-iistihan tabok ra man. Dos ra may pamasahe mo sakay ra kag bangka. Union to Alsip ug abot na daing ka baktas ra ka dinhi kay parang tatan-ara nimo dinhi ang mga karaan man ni daw ni siya na place dinhi anya nga po dinhi makita nimo ang mga daghan na sinina na ilang traditional clothes or iba't ibang lahi sa mga but unsa na daghan kay diri lain mga Oh karaan no! kaldero unsa pa nila majilan na gipangsuot sa una o kaning telepon na karaan daghan kay mga singsing mga sinauna pa ni sa una daghan kaayo iba't ibang klase mga lutuan na apa diri o mga sugan may mga sinina day baktas-baktas sa ta din yung mga perfume sa sulod. Daghan kay mga pangpilit sa ref. Daghan jud kayo siya matanaw-tanaw nimo pang pawala lang sa imong kalaay o gusto lang jud ka magsuroy-suroy anhin naman diri unsa ni pang sayam sa balidan sir. Ang kay sinina nga manikin nagitindog ra sa kilid. Thank you. Ora to, salamat.